पयर आमगे MLA रिजनल लॉरेन्सान झेडिओ मनीस हाडलेले आनी ते येवन आमचे झेडिओ येवन तेगे DPD येवन चोयन गेला आनी काल ते आमचे पंचायतान थंय आयिल्ले आनी फॉर्म भरून दिला पूण हे खात्यान समजना म्हाका आख्खी एरिया मुगेली 6,900 आख्खी एरिया दिला हूंय कितें उरलें पळय मागीर सबसिडी घाल्या हूंय सबसिडी येना हें हुंयची इक्वेशन नॅचरल लॉस जालें तें लॉस नेचर्स आमी कोणा ब्लेम करना हेका ABC इट इज ए नेचर्स लॉस आनी आज पर सोडले आत्तां सकाळ इल्लो पावस पडला वेदर बॅड आहा आनी हें कितें म्हाका समजना आनी वी आर टोटली आमची सांगपा म्हणचे फार्मर्स कोण आख्ख्या गोंया सांगता लोक बोवाड मारता हिंगा तुगेले नॉर्थाक सारकें काबार आमगे सावथा मायणा मोहा कुर्तोरी काणकोण जावं हूंय A to Z नावेली मागीर चिंचोण लोकांक शेत हाड पूण ते आमकां आतां पयलीं भाशेन आमकां लेबर मेळना आमी हार्वेस्टर्सा करताय पावस पडल्यार हार्वेस्टर घालपाक जायना ते इट वील सक द वॉटर उदो भितर घेता काबार आनी हार्वेस्टर रमतलो भितर कांय जायना आतां हें केदों जाता तें आमी चोयताले काल मातशें हॅपी जाल्ले फार्मर कित्याक मातशें वाड जाता ना आज सकाळचा रातचा पावसाचो आज देखून एट प्रेजेंट इज रेनिंग इन कुर्तोरी सो हे गोवोरमेंटान चोयचें आनी एक म्हाका अजाप दिसता इव्हेंट कोत्ता हिंगा 50,000 म्युजीक दिलें मायक दिलो एक क्रिकेट बॅट दिलें 60,000 सगळी इव्हेंट 1 year बंद 1 year ना जाल्यार बंद जावपा जाय त्या तर हे फार्मरांक वेल्यू ना जाल्यार आनी आमची हिंगा कुट्रेचे फार्मर शेत बंद दोन दुसऱ्यान दिले 1 लाख आनी आमकां अत्यांतर गरजेची सबसिडी कितें येता तेंय जाल्यार 22 रे आतां आयकिलां 26 केलें म्हूण कितें 22 एक च्या दोग जाणां गेले एक च्या पिवपाक 20 रुपया जाय मरे कितें 22 रुपीज सबसिडी सगळें तो घेत तो 20 दिता आमकां आनी उरले ते 2 गोवोरमेंट धाडटा ना गोवोरमेंट 5 धाडटा एक कचऱ्या भाशेन जाला एक फार्मर आतां आमचे कुर्तोरी MLA जीव दिन तेगे मेशीन हाडटा लोक हेंक मातशें बुस्ट दिन आमी हाय आतां हाल गुन्यांव करनाका आमी कुट्टोकारान जावं आख्ख्या गोंया म्हणटा गोंयचे लोक बाड कोश्टी आमगे लोक उमेन पयश गामेन तें आमी हिंगा कुर्तोरी एट प्रेजेंट लेबर 1,000 पर डे बायलां ट्रान्सप्लांटेशना 600 पर डे आमी हांवें मुगे अबावट 20,000 सुमार म्हणलें हें ट्रान्सप्लांट करपा हें सगळें मुगे फिल्ड वयरसां सकल सगळें ह्या बळ्यान चोय हे लोकांन मातशें उस्कार हार्वेस्ट केलोलें चोय तेंगे शेत हिंगा हें चोय सगळें पडलो हा बात आतां रोव आयल्या कोणा नाका तेका कोंब येता कोंब आयल्या गोरवां बासूं नाका खावपाक ती हय लॉस आनी मुगे म्हाका आतां हें मुगेलें सगळें आनी हें शेत आड पडलां तोन्या सगळें आड पडलां हिंगा आतां आमी वी जस्ट वेटिंग आस्किंग द रेन गॉड टू स्टॉप देवा लागीं मागताय आमचें आयलें तें काड म्हूण ना जाल्यार हें थिंगा आयलें तर हें आड सगळें पूण आनी चड एशें कोन्न पावस पडूंक लागल्यार तें कोंब येवपा लागतलें आनी कोंब आयलें न्ही दीट इज अ कंप्लीट डिजास्टर कांय जावपा ना आनीक ते म्हणटा 4 रुपया पर स्क्वेअर मिटर ही म्हाका कांय समजना एटलिस्ट अर्जंट एज ए गोवोरमेंटान एक मिटींग घेवन एग्रीकल्चर सगळें आमगे रिजनल द कॉन्फिडन्सान घेवन ताका एग्रीकल्चर सारको मोग आहा एक मिटींग घेवन आमकां एटलिस्ट 10 ना 15 करपा जाय पर स्क्वेअर मिटर ही इव्हेंट्स तुमगे बंद कोराय फार्मर्सां हॅपी कोराय ना जाल्यार फार्मर्सां वेल्यू ना इंडिया देखून वेल्यू ना आमचो प्रधानमंत्री म्हणटा फार्मरांचें पूण हिंगा हकिकत चोयल्यार वेल्यू ना आमी रोडटाय लोक फार्मरां पॉकेट एम्प्टी जालें एम्प्टी आनी सबसिडी दिल्यार 6 म्हयन्यांनी 4 म्हयन्यांनी 5 म्हयन्यांनी कितें येता ही सबसिडी आतां येवपा जाय आसलो न्ही लोकांक लुंपा दिसपी जागो कित्याक हॅपी जाता कांय ना सो हे डिजास्टराक हांव म्हणटा एटलिस्ट आय डिमांड वीथ द गव्हर्मेंट वीथ ऑनेस्टली हें जावपा जाय अबावट 10 रुपीज पर स्क्वेअर मिटर ना जाल्यार 50 ना जाल्यार हें कितें जाता तें म्हाका कोता सगळ्यांक दिलां पयर आयिल्ले सो झेडिओ को तेंको ना गव्हर्मेंट लेवलाचेर हें घेवपाचें डिसिजन farmers are completely lost. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.